ilaha illallah Koka kanu kebeye la ilaha illallah Moko kanna moko jukuya la ilaha illallah Koka bonya kebeye la ilaha illallah Moko kanna moko kunya la ilaha illallah Ala kiraye kanunde ye la ilaha illallah Muhammadu mamo jogoya la ilaha illallah ala kirate jogoya don أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرجنا بهم من الثمرات رزقا لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج مرعى وجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا من شاء الله إنه
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آملة ناصبة تصلى نارا هامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ni even labas even bala mo dama do mo ka tiage labas alhamdulillah min temena ka ba abi don la ka fa alhamdulillah dimison ji yale do afan fenana ni qur'anu anye afura yelema kabla yoro la kwati lama ka kala absinga kala fari o bajira ka fa alhamdulillah ahmad dimson aya jian ve amusuma wa chema be ka jian ve bajira ka fa jama islamia ahmadiya kerengena kodvar jamaatu umbe siranyu manga am do ka ya rabbi ala kan ganya beta aywa bismillah am do ka bismillah. Donc, la phase de questions-réponses. Alors, les missionnaires vont prendre position. Et tout à l'heure, comment ça va se passer? Il y a M. Dakisaga Haroun qui va descendre au niveau de l'assistance pour recueillir les questions. Donc, tous ceux qui ont des questions, M. Dakisaga Haroun va recueillir les questions et il va les acheminer au niveau de la table de séance. Et votre nom? D'accord, donc Dakisaga, voilà, fais-nous la lecture des questions. D'accord, assalamu alaikum. Et nous avons le frère Bachirou, voilà, qui pose la question à savoir, il pose la question à savoir, est-ce qu'il y a une autre attestation de foi, voilà, pour être musulman en dehors de la Kalimat Shahada que nous connaissons tous. Ni mɔgɔ bɛ donna silamɛya la an b'a ye k'a fɔ ko a bɛ kalimatu sahada de kalan ka don silamɛya la donc a b'a fɛ k'a dɔn kalimatu sahada kɔfɛ est ce que donni silamɛya la a kɛcogo wɛrɛ bɛ yen wa walima kalima wɛrɛ bɛ yen min tɛ kalimatu sahada ye min mɔgɔ b'a fɔ ka don silamɛya kɔnɔna la wa. alhamdulillah an balimakɛ ka ɲininkali dakurunya kelen na balo ye a ɲɛfɔ sisan ko donkan wɛrɛ bɛ silamɛya la min ni kalimatu sahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah ite kele nyiwa ama fo nyina kala e ikay ngali nya islamiyya minni muhammad nana sallallahu alaihi wasallam ka damne ala raka ma folo doni no khadija tay kana flanana no sayyidina ali kana samanana no sayyidina abubakar radiyallahu anhum ani sallallahu alaihi wasallam fokata la kara kanyina maba aye bedu ni dakuriya minye farafin faraja che muso dimse makoro o la ilaha illallah muhammadur rasulullah wala temene ko fe aka sahaba minunye annota nanga wala nak mo gano khalifa ya olu ye ala kara fana ka tabulo indeke kawlu tleba kana almambannani kanulu tleke kana fanga bila ma imamu nu fana temena waliula nabe olu don fogana blanga bila donga murata islamala la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko aw mana ni mami ma fe ka donga wara nyini kibo ka idondai o ye ka dunda kuraye mini muhammad tatakale sallallahu alaihi wasallam o ala mi vayna qur'ana kono o ye ay muhammad ladegi
aka diinɛ ɲɛnamaya kɔnɔ o tuma na an bɛ diɲɛ yɛrɛ min kɔnɔ bi fana ni bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ tulo bɛ ɲɔgɔn na alakira cɛ min nana ko fɔ n'o ye Imam Mahdi alayhi salam ale min kan ka na ɲɛnabɔ dɔnnibaaw filili la minnu na ko ɲɛnabɔw ye ko walawalaw ye o ye Imam Mahdi kelen alayhi salam n'o ye Hadarat Mirza Ghulam Ahmad ale fana i ye maa minnu don diinɛ na ka ɲɛnamaya kɔnɔ minnu tun tɛ diinɛ kɔnɔ na a y'u don diinɛ na a fana ye donga kelen de ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah o kuma nin kɔfɛ alakira ka maa kofɔlen tɛ ko min bɛna ɲɛnabɔli kɛ diinɛ kɔnɔ ka tɛmɛ Imam Mahdi kan o yɛrɛ ka jamakulu ye nin wa ale fana ma dawara ci jira maa na k'i bɛ se ka don silamɛya la o fɛ a ma finɛtiri fana jira k'a fɔ i bɛ se k'i pan ka don o fɛ da kelen min alakira o yɛrɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah ale nana se k'o de kan o kuma dakurunya kelen na donga wɛrɛ tɛ silamɛya la kalimatu shahada kɔ assalamu alaikum. D'accord, Malvi Abdou Salam pour la deuxième question. La deuxième question, c'est que question flana minye atigi b'a fɛ ka lɔn a ko jamatu islamique Ahmadiyya dɔrɔn kɔnɔna de la an bɛ kira nali ko fɔ wa walima rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun y'a fɔ ka tɛmɛ n'a sɔrɔ n'a kun y'a fɔ ko n'a bɛ se ka kunnafoni dɔɔni di ale kan ko ka da kan ale b'a mɛnna jamatu kɔnɔ de ka caya donc a bɛ fɛ ka lɔn n'a sɔrɔ ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun y'a fɔ ko kira wɛrɛ bɛ na walima jamatu islamique Ahmadiyya dɔrɔn de bɛ k'a fɔ. ko kira wɛrɛ na ko kuma ko ala kira sallallahu alaihi wasallam ka kumakan nɔ k'a fɔ kira wɛrɛ bɛ na kɔfɛ wa ou bien ni Ahmadiyyaw le ka kumakan ye. kira nani ko cide nani ko ye Ahmadiyyaw ka kumakan ye diɲɛ kɔnɔ wa Muhammadu kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ala kira yɛrɛ de kan don an b'a fɔ ɲininkalikɛbaw ye ala ka kumakan min jigira Muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam n'a fɔ ma Kuranu o Kuranu ala ye daraja min fɔ o la ani makutu fɔ o la o ye batara kuma manamana kuma o tɛ se ka don kuranɛ kɔnɔ k'i b'a kɛ cogo cogo yɛlɛma cogo t'ale la wa ala ko n'a fɔra ɲɔgɔn kɔ ko bɛna a ye kuranɛ lajɛ silamɛw ka ca dɔnnibaaw ka ca ko n'a fɔra hakilila na min na a fɔra ɲɔgɔn kɔ k'a ye na kuranɛ fan fɛ ni kuranɛ ayaw ye min ka hakilila sɔn ji la k'o tigilama dɛmɛ k'o ta de ye tiɲɛ ye ka d'a kan ne ala ka kumakan de ye kuranɛ ye fili t'ale kɔnɔ nka adamaden m'a kɛ cogo cogo fili b'i ka kuma kɔnɔ o tuma ne ni e hakilila n'an hakilila fɔra ɲɔgɔn kɔ bɛɛ k'i ta ye tiɲɛ ye ala ko a ye na kuranɛ fan fɛ ni kuranɛ ye min ka kuma dɛmɛ k'o sɔn ji la o ta de ye tiɲɛ ye o tuma kira bɛ na kira tɛna an bɛ sin ka bɛɛ yɛrɛ bɔ yen fɔ hali ka Muhamadu yɛrɛ bɔ yen Kuranu min ni o jiginna Muhamadu kan i k'a dɔn o kuranɛ b'a fɔ a ɲɛna dakuruɲɛ jɛman de la ya bani adama imma yatannakum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati aya jiginna Muhamadu k'a ka fɔ jeni adamadenw aw adamadenw madama adamaden bɛ dugukolo kan o tuma a y'a sigi cidenw nani kan minnu bɛ bɔ aw yɛrɛw la yen o bɛna sɛgɛsɛgɛ Muhamadu ka diinɛ in ka ko walawala ye o de bɛ yen madama adamaden bɛ dugukolo kan ka diinɛ tɛ se ka tigɛ ka d'a kan lebu fila bɛ adamadenya na dɛsɛ fila bɛ yen dɛsɛ fɔlɔ ɲinɛ bɛ yen filanan fili ɔ madama adamadenya a tɛ se ka taa k'o to aw kuma na fili o bɛ dɔn cogo di ɲinɛ bɛ yen n'o farala ɲɔgɔn kan kuma fɔ ala yɛrɛ ka to k'i ɲin don an ni ɲɔgɔn cɛ filiw ni ɲinɛw na ɔ min ka bon bɛɛ o ye saya ye minnu bɛ diinɛ dɔn n'u y'a mɛn ala kira la u n'a taamana ɲɔgɔn fɛ u dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ min n'olu dɔ bɛ a b'a fɔ a ye karisa ɲininka nka ala ko la ne ye saya kɛ a gɛrɛsɛgɛ o tuma saya ye a dɔnbaw dun minnu y'a ye a dɔnbaw la saya ye olu dun o tuma n'a tɔ tɛra an y'a mɛn u ye diyagoya la ɲami bɛ don ko kɔnɔ o ɲami bɛ bɔ cogo di sisan fo ala ka ɲɛnama dɔ kɛrɛnkɛrɛn ka kunnafoni d'o ma o tuma o ɲɛnama min bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka a fɔ mɛn ɲɔgɔn kɔ ko min na ko o dɔnni d'o ma a fɔ o de ma ciden ye o tuma o bɛna Muhamadu ka gafe kelen in de ta a fɔ mɛn ɲɔgɔn kɔ hakilila min na wa n bɛna tigɛ ni Kuranu ye ni min ko a bɛ ala nɔfɛ o bɛ Muhamadu nɔfɛ wa i tɛ se ka bɔ o kɔ kan o tuma o Kuranu ne ko a ma aw adamadenw a y'a sigi
cidenw nani ka min mi bɔ a yɛrɛw la ye nka u tɛna diinɛ kura ye u bɛna muhamadu ka diinɛ ne warabala ye yakhusuna alaykum ayati o ye surat larafi aya 35 ye o tuma muhamadu bɔra ye a tɔgɔ de an yɛrɛw bɔra ye ko dira ala de ma ala y'a jigi jeni kan o ye muhamadu sisan bɛna muhamadu fara ala kan o kɔrɔ ye kuranu kan wala kira sallallahu alaihi wasallam a y'a dɔn ale tɛna to si ye o a y'a ka saya kibaruya di kuranɛ y'a di fana saya kɔfɛ lahala fɛn min bɛna tɛmɛ ala kira a kɔnna k'a bɛɛ fɔ a yɛrɛ ko diinɛ bɛna ɲami ka saya kɛ ma o tuma foyi ti kɛ silamɛya la diɲɛ kɔnɔ tɔgɔ tiɲɛ kɔ ni muhamadu yɛrɛ kɔni tɔgɔ bɛ tiɲɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan n'o kɛra ni mi siɲɛ 2 kɛ diɲɛ kɔnɔ ne de kan ka na nka ala ko maa tɛ siɲɛ 2 kɛ o kɔni ni muhamadu tɔgɔ tiɲɛna bi kɛra ne nana silamɛya ye silamɛw ka ko kunta bɛɛ a tɛ taa ka muhamadu to ne tɛna siɲɛ 2 kɛ ala min kan ka kiri tigɛ ala fana t'i bila kɛnɛ kan ala bɛ kiri tigɛ ni mun ye ala ko muhamadu sallallahu alaihi wasallam mina maa wɛrɛ ci i kɔfɛ min mina dɔnnibaaw ka fili ɲɛnabɔ maa wɛrɛ minnu ni o fɔra kuranɛ kɔnɔ surat larafi 35 na dɔ wɛrɛw cidenw de fɔra rusulun nka ala kira ye ciden gɛrɛngɛrɛnlen da tɔgɔ ma k'a fɔ o bɛna sɔrɔ kosɛbɛ kɔrɔ ɲamina n'o ye imam mahdi ye yub'asu fikumul mahdi ala ikhtilafi minan nasi wa zalazila mahdi bɛna ci a mɔ o b'a sɔrɔ pati a ka fɔɲɔgɔnyaw juguyara dɛ n'ala kɛra ko ciden bɛna ci ale kɔfɛ o bɛna dɔnnibaaw ka filiw dilan o y'a sɔrɔ ala ko mahamadu a fɔ adamadenw ye k'u sigi cidenw nani kan sisan e de ta funu n'i ka nisɔndiya kun a la i tɛ ala ye i tɛ muhamadu ye kotigiw yɛrɛ y'a bɛɛ fɔ ka ban o tuma dakuruya kelen na ahmadiyaw ka kan dɔw ye dɛ ahmadu ye kuranɛ ka dakuruya de lakale maaw ɲinɛ kun b'a kɔ ka tila ka ala kɛra ka dakuruya lakale maaw ye maa minnu ɲinɛ ne kun kɔ o kɔni ahmadu yɛrɛ ka dakuruya tɛ o wala mahamadu ma sɛbɛ a ye kuranɛ de walawala a ye ala kɛra ka kuma de taa ka segin a banna o tuma ahmadiyaw ka kuma tɛ ayi kuranɛ kan don kuranɛ jɛnjɛn ka muhamadu sallallahu alaihi wasallam muhamadu ka kuma kan de don k'a fɔ ni diinɛ ɲamina ka se hakɛ dɔ la diɲɛ kɔnɔ kuma o kuma ni dɔnnibaaw tɛ se ka ɲɔgɔn faamu a la bilen ala bi dɔ kɛrɛnkɛrɛn silamɛw cɛla k'o ci kana fili ninnu ɲɛnabɔ o ye fɔ ka taa dugu kelen meleke imam mahdi alayhi salam ale yɛrɛ ɲininkara a ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'o ye amadu sisiba ye ko e kɔni nana e mahdi ye o tuma yala ciden wɛrɛ bɛ yen bilen wa wula mahamadu ko a ko e mun ɲininkali ye ta yala adamadenya banna wa ne kɔfɛ a caman bɛ na na teri diɲɛ banna wula mahamadu la wa ne n'o de bɛna diɲɛ ban wa n'a ɲaamina bi a to ala bɛ dɔ bila ka na salamu alaikum. Monsieur Daksara, pour la 3e question. Pendant ce temps, la prochaine question, c'est au niveau de Molvi Salam, donc vous vous apprêtez aussi. Ok, la 3e question vient de M. Ouedraogo Mohamed, voilà, qui voudrait savoir s'il est possible pour un Ahmadi de prier derrière un imam non Ahmadi qui n'a pas de problème avec la foi de l'Ahmadi. Je résume, pour ne pas dire, j'essaie de clarifier. Il veut savoir si un musulman Ahmadi, dans une mosquée dirigée par un non-Ahmadi, mais cet imam en question, il n'a pas de problème avec l'Ahmadiyya, il n'a pas de souci avec la foi de l'Ahmadi. Est-ce qu'il est permis pour cette personne de prier derrière cet imam-là? Alors, ni tigi ka question an karamɔgɔ ko est-ce que a dagani lo ahmadiyya mɔgɔ ye a ka seli alimami kɔfɛ alimami min tɛ ahmadiyyaw kafiriya a tɛ ahmadiyyaw kɛlɛ bɛn yɛrɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔya la est-ce que o tigilamɔgɔ ka misiri n'i bɛ yen k'a fɔ seli waati k'i sɔrɔ n'a ye a bɛ daga ye i ka seli a kɔfɛ wa? an ka dɔn k'a fɔ imam mahdi mana yɛrɛ jira ni alimamiya ne de ka fisa bɛɛ ye o ma ye mahdi la dɛ e bɛ se ka taa ɲigi tɔw la e na mɛn ko ka na u bilasira ne sina ka ɲigi u la k'i yɛrɛ tigɛ ka b'u la e de ma baara tiɲɛ a tiɲɛni de bɔra la dɛ tɔw fana bɛ ɲigi la kɛ o tuma min kɛ mɛ missionnaire dɔw taabolo ye ka sin k'a k'i n'a fɔ ayi
to te silama yɛrɛ o tɛ Imam Mahdi ka taabolo ye dɛ tɔgɔ yɛrɛ dara waati jumɛn Imam Mahdi ka tɔgɔ yɛrɛ di yan'a saya cɛ o ma mɛn o ka d'a kan ale y'a jira la cogo bɛɛ la ne nana dilanli la ne tɛ ɲininka a la minnu sɔnna a la u bɛ taa seli misiri wɛrɛw la nka mɔgɔw de nana kɛ ka tɛmɛ hakɛ ka sa a kana seli an ka misiri la an ye maa nɔgɔlenw ye nka o n'a tɛmɛ Imam Mahdi b'a fɔ la a ye seliw fɛ a kana taa u ka kumaw fɛ u nana kɛ o tuma ni Ahmadaw selila misiri kɔnɔ dilan min kan u b'o dilan tigɛ ka bɔ yen ko maa nɔgɔlenw nana seli kana se hakɛ ma n'u nana seli u nana n'u yɛrɛ ka seli wele ka seli u b'a fɔ ko ka bɔgɔ in misiri o kɔnɔna bɔgɔ tigɛ ka bɔ yen ka d'a kan maa nɔgɔlenw nana seli a la Gula Amadu ko n'a sera o ma o tuma a y'u ka misiri t'u ye n'a y'a sɔrɔ Gula Amadu sin bɛ ka a dɔn a tɔgɔ ne de ye Mahdi ye u ma sɔnna fɔlɔ o tuma a y'a kɛ tan ale de ye wɛrɛ wɛrɛ dabɔ a ma bɔ Ahmadiyaw la a ma bɔ Gula Amadu la kana b'o la a kan'u su da an ka kaburu dɔw la Gula Amadu fana a ye sɔrɔla ka tɔgɔ da la o ko hali ka tɔgɔ da jamana la Gula Amadu m'o kɛ o ka ka tɔgɔ da na o bɛɛ b'a fɛ k'i sama kɛ mɔgɔ la nka ni mɔgɔ yɛrɛ y'i sama k'i fili kun sisan Ala fana ye a ladɔnniya tɔgɔ la tɔgɔ min ni silama jɛkulu la i tɛna tɔgɔ si ta min bɛ Ahmadiyya bɔ ka d'a kan Ala kira ka kamalenya tɔgɔ de ye Ahmadu ye ni ko kamalenya tɔgɔ a bɛ danfɛn bɛɛ ɲɛ Ala tanu na dakuruya min na o de ye Ahmadu ye hali Jibirila tɛ Ala kira bɔ donc a ka kamalenya tɔgɔ don Gula Muhamadu y'o ta ka da a ka jɛkulu tɔgɔ la n'o bɛɛ tɛ o tuma na e ka sin ka taa maa ye maa min ni kɛrɛnkɛrɛn alimami don a b'a ka misiri la a ka Ahmadiyya ɲɛɲini o ma se o ma nka a yɛrɛ kɔni ka taacogo la a tɛ ɲugu la tugu kafiri ni e bana ka seli o kɔfɛ sisan a yɛrɛ man kan k'e lamɛn bilen ka d'a kan e tɛ maa Mahdi ka Ahmadiyya ye dɛ e de ye ɲigi dabɔ a man kan k'i yɛrɛ lamɛn bilen e kan ka faamuya di maa ma ni e ye ɲigi jira a bɛ kɛ cogo di e kan ka dɔn ale bɛ min na nin ye e bɛ don a fɛ o de la o tuma fili min b'a fɛ ka sɔrɔ k'o jira a la o tuma n bɛ se a kan Ahmadiyya missionnaires min ye wajulikɛlaw ye an ka yɔrɔba dɔ de fɔtɔ filɛ nin ye aw bɛ taa k'aw bɛ taa mɔgɔw waju ka taa Mahdi nana ko f'o ye ne yɛrɛ sina ka ɲigiw la kisi kɛrɛfɛ masalaw fɛ a tilalen k'a bɛna waju e bɛna mun wajuli kɛ e bɛna mun waju k'a kɛra cogo di e sera an fɛ wa i jo t'a la u b'i gɛn yɛrɛ ka bɔ u ka misiri kɔnɔ ka d'a kan i tɛ Imam Mahdi ka Ahmadiyya ye dɛ e y'i yɛrɛ ka Ahmadiyya de ye i taara dugu min na a tɔgɔ ye di u tɛ Ahmadiyya kalan e de kan ka taa Ahmadiyya ko f'o ye u t'a kalama fɔlɔ walama an n'u y'a mɛn u t'a dɔn o tuma na ne ma seli olu fɛ misiri kɔnɔ fɔlɔ o k'a dɔn k'a fɔ jaa n bɛɛ jɛ n bɛ seli o yɛrɛ ye kelenya dɔ dabɔlen ye kɔrɔ nka e y'i jɔ kɛrɛfɛ u tilalen ka sɔrɔ ka kɛ seli kɛ ne yɛrɛ tɛ wajulikɛ yan bilen i bɛna an waju mun na e ɲigira n na o tuma Ahmadiyya bɛɛ lajɛlen k'i hakili to na kɛrɛnkɛrɛn missionnaires a ye hakili to nin yɔrɔ in na n'a kɔni taara a yɛrɛ saniya ka bɔ mɔgɔw la cogo dɔ la aw de ye Ahmadiyya donda dagurebaw ye a tɛ Imam Mahdi ka baaralaw ye dɛ o tuma maa min ni alimami don a b'a ka misiri la e yɛrɛ dɔn a tɛ Ahmadiyyaw kafiri komi tɔw b'a kɛ cogo min mun ye bali ka seli o kɔfɛ ni e selila kɔfɛ o tuma baro duman de bɛ na sisan e bɛ se k'i to baro in kɔnɔ ka faamuya d'a ma nka ne ye ɲigiri bɔlen e la n bɛ se a kan i tɛ Imam Mahdi ka baara la i bɛ yɛrɛ ka baara dilan o ye salamu aleykum. D'accord. Ok, vraiment merci beaucoup. Ok, alhamdulillah, il avait une deuxième question, la même personne, M. Ouedraogo Mohamed. Bon, comment on fait une question de chaque côté, il sait pas. Ok, d'accord, non, tu continues. Ok, donc sa deuxième question est la suivante. Il dit, est-ce qu'il est possible d'obéir à un chef qui désobéit au calife? Est-ce qu'il est possible d'obéir à un chef qui désobéit au calife? Voici la deuxième question. Ok, on enchaîne. Est-ce que a dagani lo a bɛ bɛn ka ɲɛmɔgɔ ka kumakan labato ɲɛmɔgɔ min tɛ kalifa ka kumakan labato la wa? Tiɲɛ don bɛɛ n'a a kungo don Ala fan fɛ Ala y'a kɛ e ɲɛmaa ye a ka yamaruya o labatolo e fɛ silamɛya bɛ o wajibiya i kan ka d'a kan i ɲɛmaa don ale n'a ka ɲɛmaaya ale fana ka kalifa ka kuma de labato
na ale tega ko labato o danga o mashiba o bani ala cey ngaye kanale ka mashiba ta ko ke ibanguye lalala ya mara hake mena ce e kai take kani ala to nyona ala nyabala ka temeka donc karafi bi khalifa to ta ki bi bo bi fini joro ka to aydi ba kay malala e kanoke do mi ala bana breda ku reba fo ye nak ngarane tanye atinye ngala kasuma ala take masagula ngana na wati ba fo na nak ngarane tatinye o kone mabe o banzaro ngona tabe mabe ami do fo alamo ni ma fo ide lay ba fi kono yi nene bebete ngana na blakena ka mami ambe malai mana ebi ga ya marade ta to ebi kungota ka tato akunai ati daga kibaka ya maramo. Merci beaucoup. Un moment pour la réponse édifiante. La question suivante. Oui. Et donc kale be laji kale yinna ako ni be dugu dola ni amadisi mais dugu mo bini karamo ye o bena kan ga foko amadiya manga sigulu fe ko mo ye ben la ko ile mi amadiyo dugu kono ki kan amuneke ko mo ma ko ika réaction kan ke muye quoi ay c'est karamo bena la ka foko amadiya kana do dugu kono ile tu amadiya wo dugu to la karamo dun ko kana so amadiya la ko ye bon la ko ile mi amadiya wo dugu kono ki kan amuneke ko amadiya kana do dugu kono o to bane e be dugu blake ala karama magamla ne de nga anana lama bulo ko ni e be dugu bla ma be dugu bla amadiya mate amadiya bla dugu de ni o kay yo kiyalla kada ko kiyalla kada sallallahu alaihi wasallam ka tasra bla do fana yini galike ako ko ni be dugu dola ni imam che aga ko imam che demso kun kono mali mais imam che re farla demso kan ka kono bo ko ale dun sella imam ko fe ko est ce que ale kan ka selo imam to la ko fe kada ka ale kalon ko imam ka demso deme ka nimbo ko est ce que ale kan ka selo imam to la ko fe wa almami o wale minge ala de be jurumu so almami ko almaka ko wale jugo o bane ala che ala bo jurumu se ba ku nga emi ni ya soro dugu almami do alma shitnas ki fa ka soro lebu dobo la doyor la dobo don o kama ala kra kangarda almamu ka lala ko ka fo bane ka sa ko kana akano kede no kar alma shitnas ki fa ka soro dobo la edama mina no sigira ko kana iba do fana bi banga sero ko fe ala kra ko nayo dobe o yalla mo ko bane kada ka ma shite fa ka soro dobila non ne almami ni tuga ke adona la hokte bal gasala ko fede gasala ko ani wala jugo mi nge o bane ala che ngana yo dayele ko ni o yalla mi ko bane ma shitna sigi fa ka soro do bola o ne ko ni mala ko ndakata abana de o yalla mi ko bane o kama ala kare ko ngarda ay almamna ka la juguya o kane bal gasala ko fe akala la jugi mane ala de che ni dugu ko ni jera ka almami o bane de etna tawra kayde. Il y a un ustaz qui a demandé à ce qu'on traduise un peu en français, que comme lui ne comprend pas le djoula. D'accord. Il y a quelqu'un qui avait posé la question que s'il y a un imam qui commet un avortement, c'est-à-dire il a aidé sa fille à avorter, est-ce que lui, en tant qu'infidèle, il est permis à ce qu'il prie derrière cet imam-là? Donc, ustaz a répondu pour dire que l'acte que l'imam a commis est entre lui et Dieu. Cela ne devrait pas t'empêcher pour prier derrière lui. Parce que même si on enlevait l'imam, qu'on envoyait un autre, tu vas trouver que lui aussi il a commis un autre acte que d'autres personnes connaissent. Donc si on veut continuer dans cette lancée, la personne ne sera imam. Donc il dit donc pour la faute que l'imam a commise, ça c'est entre lui et Dieu, mais cela ne t'empêche pas toi en tant que le fidèle de ne pas prier derrière lui. Et question est donc que ko Hazrat Musa ka voyagé ni kidir corona kono ko physique le wa walma spirituel. Ko kidri voyage mi ke min kuma fala corona kono ni nabile Musa yi ko akela physiquement wa walma spirituel. Donc afo dakurunya to de ayam me suratul kahf la Musa ga tamay farakolote ka fo farakolote khidru yere fana mi me ka fo farakolote yere ko mi tamay yere kunde farakolote ko de khidru me
dugu min na a tun bɛ jiri min kɔrɔ nin bɛɛ kan ka dɔn nka i t'o mɛn maa si fɛ dakuruɲa kelen na farikolo ta tɛ ruhaniya taama de tun don ka alakira sallallahu alaihi wasallam ka daraja kɔrɔta k'o jira musa la n'i y'a kɛ fisikima kɔni o y'a ɲaaminen sa ka da kan yɔrɔ dɔ bɛ mali la ko bafilɛ bɛ ko majɔlu bahare ni k'o de y'o ye ko musa ka taama kɛra a nana bafilɛ bɛ mali la ye o ye tiɲɛ ye wa n'a taara fisikima kɔni a bɛ ɲaami kosɛbɛ fisiki tɛ spiritualité do. Non, Oussaz a répondu à la question de celui qui a demandé concernant l'histoire de Hazrat Moussa et Khidr qui est mentionné dans le Saint-Coran, pour savoir si c'était physique ou spirituel. Donc Oussaz a répondu pour dire que c'était spirituel, parce que si on veut prendre ça physiquement, on n'arriverait pas à s'en sortir. Il dit que ça voulait tout simplement parler du grade qui a été accordé au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas physique, ça parlait du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc fana yingali kɛ a ko n'i bɛ voyage la a ko hadisa y'a yira k'a fɔ k'i ye kasiri kɛ donc a bɛ fɛ ka lɔn k'i to voyage la de wa i bɛ mobili kɔnɔ wagati min na i bɛ taa la i bɛ kasiri kɛ walima voyage yɛrɛ kun bɛɛ lajɛlen na tant que i ma segin so i bɛ se ka kasiri kɛ. ne bɛ taama na ka ban i bɛ mobili kɔnɔ i b'i sen la i bɛ nɛgɛso la ne bɛ taama kɔnɔ seli waati sera naani minnu ye naani ye i b'o kɛ fila kɛ i sera i seyɔrɔ la sa i ma se seyɔrɔ la maa dama i kɔni bɛ taama na ka ban i kan ka taa dugu min na i sera i ma se o la fila in kɔni o sira dayɛlɛlen du ye mais i bɛ mobili kɔnɔ i bɛ avion kɔnɔ la o bɛɛ kana kɔkɔ la taama ye taama de ye. Donc concernant cette réponse qui demandait qu'un hadith dit que lorsque tu es en voyage, tu peux réduire les prières. Donc la personne voulait savoir, c'est pendant que tu es assis dans la voiture que tu vas, ou bien le cours même du voyage, tu peux faire kasr. Donc Oussaz a répondu pour dire que tu sois dans la voiture ou que tu sois arrivé à destination, voilà, c'est le même voyage. Donc tu peux faire le kasr, comme il a été demandé, de réduire la prière de Zohr, Asr et Isha à 2-2. Celui de Maghrib reste 3 et celui de Fajr aussi reste 2 intact. Dakura mi doga tama dakura voyage min ni abe ka fɔ tubabukan la ma mahdi a walawala o kɛ mɛ ka tulo hakɛ minnu fɔ mahdi ko o ye farati de ye ka da kan ni k'i bɛ bɔ dugu yɛrɛ min n'an b'o kɔnɔ bi ka bɔ a kun kelen la ka taa a kun kelen la kilo joli don Abidjan ka bɔ a kun kelen la ka taa a kun kelen 30 maa b'o kɛ i komi dugu kɔnɔ dɔ i tɛ sɔn min mɛ taama na la k'a sɔrɔ dugu min ni o ni Abidjan cɛ o ye kilo 30 walima kilo 20 n'i ye taama don ta ka ban Imam y'a jira n bɛ taa taama na o lahalaya o bɛ n'i la k'a sɔrɔ i bɛ se ka kilo 50 kɛ a tɔgɔ ye di i tɛ sɔn min taama na n'i bɛ dugu kɔnɔ ka bɔ Bamakɔ kun kelen ka taa kun kelen la kilo 100 ni kɔ bi nka i b'a kɛ i komi i bɛ dugu kɔnɔ i tɛ sɔn min taama miiriya fana t'i la o kama Imam y'a jira o kɛ mɛ ka tulo hakɛ min fɔ a la ni e kɔni ka miiriya n ye dugu taa doni ta ka ban Ala bolo i bɛ dugu taa lahalaya kɔnɔ wa o miiriya de fana b'i la o tuma na kasuru bɛ daga ye o de la a faamuna kɛ. Oussaz a ajouté un point. Il dit qu'il y a d'autres concernant le voyage qui disent qu'il faut que le voyage dépend d'un certain nombre de kilomètres qu'il faut parcourir pour pouvoir dire que tu es en voyage. Il dit qu'on ne peut pas considérer cela parce que l'imam Mahdi a expliqué. Il dit parfois, tu peux même être sur place. Mais les différentes courses que tu fais, quand tu veux calculer le kilométrage, c'est beaucoup plus que soi, mais quand tu veux effectuer un voyage. Il dit donc quand on veut calculer ça dans ce sens-là, ça ne pourra pas marcher. Il dit une fois que tu nourris l'intention déjà d'effectuer un voyage, là il ne s'agit plus de calculer que ce soit un court voyage ou un long voyage. Tu as pris l'intention de voyage, donc tu es un voyageur. Voilà, il dit donc on ne devrait pas considérer la distance. Il dit parce qu'il y a des fois, les voyages même que tu fais, par exemple pour aller au travail, aller-retour, tu as trouvé que c'est plus long que le kilométrage que peut-être certains ont proposé pour dire que si tu arrives à tel kilométrage, tu es en voyage. Alors que tu n'es pas en voyage, tu vas juste au travail. Il dit donc c'est seulement l'intention qu'on prend. Une fois que tu as nourri l'intention d'un voyage, tu es considéré comme un voyageur. Question là, mais ne boule hein. Donc qu'on a mis ça Hazrat Adam ani enfin amba awa minga kuma fala Qur'ana kono qu'on a mis ça wala li doni di akan. Bamanangan ni wala ada ni awam bora Qur'ana kono. Ko
a fɔla ko minnu tun bɛ alijinɛ kɔnɔ ko an bɔla minnu na ko a bɛ fɛ ka lɔn est-ce que an bɛɛ bɔla adama kelen de la wa walima adamaw ka ca a bɛ fɛ ko walawalali kun sɔrɔ o kan. an ka dɔn k'a fɔ Imam Mahdi a walawala adamaw caman de tɛmɛna a ko kuranɛ kɔnɔ n'an y'a lajɛ an bɛ halakili ayaw ye ala bɛ kankari d'an ye san kɛmɛ caman mɔgɔw u ka danni bɛ kama ne y'u halaki ka tila ka dali kurakuraya a ko dakuruya dali kurakuraya ala bolo lahalaya fila don ni ye Mahamadu yɛrɛ ka dakuruya ye a ko lahalaya fɔlɔ a b'a bɛɛ fa ka bɔ yen pewu ka tila ka dali kurakuraya o dali bɛna kurakuraya maa min na sisan o ye Adamu dɔ de ye tɔw bɛna cici ka bɔ ale la filanan a bɛ bɛɛ halaki k'a tɔ to du kelen walima cɛ ni muso o tuma na o ye Adamu kuraw de cicili bɛna kɛ ka bɔ o la a ko o kan ka de dalen don an ye kuranɛ ka tila k'a fɔ wa ayiru bɛɛ ka ŋanamu bɛ nin ka caya n'an ma farati bɛna dɛsɛ a kun wa ne ala ye halaku de ye n bɛ tila ka dɔ wɛrɛw wuli a kɔfɛ o tuma na n'i y'a faamu di i b'a dɔn k'a fɔ o tuma na Adama tɛmɛnenw cayara an yɛrɛw bɔra Adama min na alakira sallallahu alaihi wasallam ka bɔ an ka ne n'aw ka Adama na ka na alakira ka waati la Imam Mahdi y'a sira a jira wala asiri n'i y'a hindu wa a bɛ taa bɛn o de ma san 4,000 ani 700 a ko o tuma na alakira sallallahu alaihi wasallam a ka khairul quruni min fɔra 7,000 n'i y'o fara 4,000 ni 700 in kan o ye 5,000 dafalen ye o tuma 1,000 min tɛmɛna alakira yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ sisan ka fara a ka khairul quruni kan o ye 6,000 ye o kama Imam Mahdi b'a jira ale nana 7,000 kɛmɛ fɔlɔ de kɔnɔ o tuma ale ye mujadil alfil akhiri nɔrɔti fɛn min na la i b'a minɛ ale de fɛ sa suratul fatiha ka aya 7 Imam Mahdi y'a jira a aya laban ne maghdubi alaihim wala dhalina a ko o ye diɲɛ san 7,000 maaw de kibaruya dile aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ olu de bɛ sanga na bi maghdubi alaihim ani dhaluna o fila de fanga b'u bolo fɛn bɛɛ y'u ta ye bi an bɛ 7,000 200 de kɔnɔ min anw bɔra Adama min na dɛ Imam Mahdi fɔ an bɔra Adama min na ka na se Muhamadu ma suratul asri bi o san hakɛ tɛmɛnen de fɔ ala kira khairul qurunu n'o farala kan a bɛ taa bɛn 5,000 dafalen ma o tuma 1,000 min tɛmɛna ala kira kɔfɛ o ye 6,000 ye o tuma an bɛ diɲɛ san 7,000 200 de kɔnɔ a ma fɔ dugukolo dalen dɛ anw bɔra Adama min na ka na an ka waati in na o y'o de ye donc ni scientifique taara bɔ kolo ka min bɛ san miliyari hakɛ bɔ o kɔrɔ tɛ ko a fɔra ko an ka Adama anw bɔra Adama min na k'o de tun ye dugukolo dɛmɛ la salamu alaikum. Vous allez expliquer pour dire que quand on regarde un peu les textes du Saint-Coran, on va comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il y a plusieurs peuples qui sont passés, que lui, Allah subhanahu wa ta'ala a détruit et qu'il a fait ressortir d'autres peuples encore. Il dit donc, dans les explications de l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam, il a montré que ces autres peuples qui ont commencé montrent que les personnes qui ont commencé cette génération sont considérées aussi comme des Adam. Donc pour montrer qu'il y a beaucoup de générations d'Adam qui sont passées, que nous ne sommes pas les seuls. Mais le Adam dont nous sortons, voilà, c'est ce Adam-là qui a été mentionné. Voilà, le dernier Adam qui vient de sortir. Voilà, c'est ce qu'il a un peu expliqué pour dire que nous sortons de ce Adam-là. Voilà. Sinon, il y a eu beaucoup d'autres Adam qui sont passés. Mais on a aussi notre Adam. C'est nous tous qui sommes ici. Nous sommes venus d'un Adam qui a existé il n'y a pas longtemps, à peu près 6,000 ans. Comme il a dit, selon les textes du Saint-Coran, quand on regarde, voilà, nous, entre nous et cet Adam-là, il existe 6,000 ans. Mais en réalité, il y a eu beaucoup d'autres Adam qui sont passés. Comme quand on regarde un peu les textes des hadiths, on va comprendre qu'il y a des Adam qui sont passés il y a des milliers d'années. Voilà, pour montrer qu'il n'y a pas un seul Adam, mais tous ceux qui ont commencé une nouvelle génération, sont aussi considérés comme des
Adam. Donc, je ne sais pas si la question a été répondue. Dakunya aljina mimbe akado kafo nako afo jannatu mon nako furo chogomi non saya ko fe aljina fana arabukala afo aljannatu adama kunde saya ko fe aljina fana de ni dona tibo abora kana munyine akachala o dakura be aya nungono korana kono ni ma na asura kanya ngalbo fa kado ka falla la na ko furo de ko jardin ko do saya ko fe aljina ko te kadaka ni dongara e botike donc dien kono ya de na ko furo kundo. Il dit aussi, ce Adam-là, il est mentionné dans le Saint-Coran qui vivait dans le paradis. Il dit, ce paradis-là, ce n'est pas le paradis que nous aurons après la mort. Il dit, parce que ce paradis après la mort, là, quand on rentre, on ne sort pas. Mais il a été dit qu'Adam est sorti du paradis. Il dit, donc, ce paradis est juste un lieu terrestre, voilà, un jardin, voilà, où il vivait. C'est ce qui a été mentionné comme un paradis. Mais ce n'est pas le paradis qu'on aura après la mort. Il dit, parce que ce paradis après la mort, quand on rentre là-bas, on ne ressort pas. Ka afamu frauna yaro konta ala tari ngabe qur'ana kono ko adinya so chama me frauna bulu jannatin wa yuni re koni onga aka jardin onde ngodo onne o dakuriata kazinga adama bula wal jina kono ado frauna fana fumo kono pia ay fam yakade qur'ana rabi febbe wala nga anga tel ko jugu woda adama fara frauna fara jannatu fara o dakura kele fara frauna na ka masaya ka ko fana me jina babulu ne sinaga saya ko fe aljina ta ko di adama mo frana funa pembe sake donc dakuri yakelina nako forde ko do saya ko aljina ta. Donc il a conclu pour dire que si ce jardin où Adam vivait, si on veut le prendre comme le jardin qui va, comme le paradis qui va exister après la mort, on dira aussi que le pharaon aussi était dans le paradis, parce qu'en réalité quand on regarde les versets du Saint-Coran, il a dit aussi que lui aussi, il avait un paradis. Et donc, ça voulait tout simplement dire les jardins qu'il avait. Ce sont ces jardins-là qui sont calculés comme un paradis. Sinon, ce n'est pas le paradis réel qu'on aura après la mort. Ce paradis réel-là, on est là juste après la mort. Et quand on rentre là-bas, on ne ressort plus. Donc, si on veut qualifier le paradis de Adam, où il vivait avec Ève, comme un paradis, comme le paradis qui va exister après la mort, alors on devrait accepter aussi que le pharaon aussi a été dans le paradis. Ok, vraiment, merci beaucoup. On a deux suggestions ici qui ne sont pas des questions et on a deux autres questions. Voilà, donc, vu le temps, on va essayer de poser les premières questions d'abord. Ici, il y a un monsieur qui a posé la question, à savoir, est-ce que le musulman peut marier, voilà, une femme, soit Peul ou forgeron, et j'arrange la question. Il dit que ici on a tendance à voir des familles qui disent que chez nous on ne marie pas des peuls, chez nous on ne marie pas forgeron, ainsi de suite. Il dit, est-ce que l'islam accepte ce genre de propos? Assalamu alaikum. Ako ñiningal kela ka ñiningal ye miye o le ye ko est-ce que islamaya la mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko an n'u tɛ fila furu ou bien an tɛ numu furu ko est-ce que silamɛya la ko o kiiti bɛ cogo di? C'est ça non? C'est ça. Alhamdulillah min yɛrɛ y'a fɔ sisan ale ye numu de ale ko jaabi sa kɛ parce que ale ye numu ye u tɛ fila furu kun min na a k'o fɔ ni silamɛya don ni silamɛya tɛ ale kɔni ye silamɛ ye sisan numu tɛ fila furu fila tɛ numu furu u y'a bɔ yɔrɔ min k'o k'o fɔ an ɲɛna. Ale flamuso ala b'a fɛ ale ko numu ko ale do k'u cɛ ka jugu non fulaw t'a fɛ ka furu numu ma k'a dabɔra fulaw de la an b'a fɔ ɲininkɛlikɛla ye la o ye an yɛrɛw ka laadaw ye an bolo yan an yɛrɛw ka adamadenya sogolo cogo ye o tɛ diinɛ ka ɲi dɛ diinɛ tɛ maa balo o la tiɲɛ don nka ala kɛra ka hadisa dɔ bɛ furu kun kan e yɛrɛ y'a fɔ sɔgɔma in na ko fa'alaykum bizati ad-din n'o kɛra tarbati yadakum an ka adamadenya sigi cogo la dɔw kɛrɛnkɛrɛnmɛ u ka baaraw taa cogo maloya tɛ yen o bɛ n'a fɔ
wolosow ni jeliw ani funɛw ani gawulɛw an yɛrɛw ka ɲɛnamaya taabolo la an ka maakɔrɔbaw fɛ ninnu mago tɛ foyi la maloya ko to yen i ye ko dɔ kɛ n'u ye ko kɛ n'i ma sɔn muso bɛ sin ka tafe bɔ ka bila ten k'a lankolon bila foyi t'a la koyi e hɔrɔn dɔ i n'a ka ɲini ta kɛ o non o an ka sigi cogo la o tuma na a tɔgɔ ye di hɔrɔnw t'olu ta ka d'a kan o mago tɛ dɛmɛ la nka ni o donna silamɛya la ka na o lahalaya bila la a ka lahala nin kama silamɛya yɛrɛ b'a jira diinɛ tigi de ta i ma alakira fana ye donc an ka maakɔrɔbaw u ka taabolo la ka d'a kan danbe tɛ u mago tɛ maloya la u mago tɛ u ka kuma na donc n'o a tɔgɔ ye di o siritigiya nana adamadenya kɔnɔ a bɛ don baganya kɔnɔ dɔɔni o kama o tuma an ka maakɔrɔbaw jo don k'a fɔ an tɛ ninnu furu nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ olu yɛrɛw ka dacogo nin de furu man ka kɛ nka lahala m'o la n'o bɛ se ka bila nka u t'a bila cɛkɔrɔbaw y'a to o de kama wa diinɛ fana ladilikan y'o de ye ko a ye diinɛtigi de ta a ka kɛ waritigi ye a ka kɛ a cɛ ka ɲi a ka kɛ a tɔgɔ de a bɔkolo nka ni ale yɛrɛ tɛ diinɛ maa ye kun i ma alakira ko kuma na o to yen o y'an ka maakɔrɔbaw ka sigilen ye sen kan a ka fɔ siya dɔ bɛ ninnu di ɲɔgɔn furu la i ko numu ni filaw ta la o kɔni ye tulonkɛ ye o yɛrɛ tɛ bilen yɛrɛ numu bɛ fila furu sisan fila bɛ n'u furu piyan min ma se ka kɔrɔbɔ an ka sigiw kɔnɔ fɔlɔ o ye kadɔ ni boso ye laada don silamɛya kan dɛ nka hali ni kadɔ kɛ filila ka bosomuso ta tulonkɛ ŋaniya kama a ka moto bɛ tiɲɛ sira la o y'a jalen y'a la kɔntɛ a bɛ taa kɛriw k'a halaki de o kɔni ma kɔrɔbɔ fiyewu fiyewu hali sini a fɔ e b'a kɛ an kɔni t'a dɔn lahala min y'a to a dabɔra parce que a ko dɔw ye ni totɔ de don dɔ ye ni ka dɔ kuma ni dɔ tanga o tuma o bɛ sin k'i kale ten fo ka taa kɛ tan ne siyasi kana nin kɛ wa ni a joli de ye n'i y'a kɛ a bɛ taa bɛ tugu i la dɛ ka d'a kan a y'i mɔkɛ bɔ lahala min na i mɔkɛ y'a kale o de kan a dɔw b'u yɛrɛ tigɛ fo k'u joli kɛ ɲɔgɔn na muso o ka kale n ka sabati ne ko k'i b'o kɔrɔbɔ k'i ye silamɛ ye e bɛ taa ɲɛ to fɔ lahara ye o kɔni ma kɔrɔ boso ni kadɔ kɔni hali a famanama hali an bɛ diɲɛ faamaya min kɔnɔ min i ka ye generali ye e de ye boso ye i ka lakuru ye fɛngɛ ye e k'a dɔgɔya bɛni i b'a ye i yɛrɛ la hali bi a ma kɔrɔbɔ o tuma na ka taa fɔ k'i diinɛ ka taa i kɛ ko dɔw kan e ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ i b'i yɛrɛ lebu nkalon b'i da kɔnɔ dɛ a ye don an ka dan yɔrɔw la. Bon, la question qui a été posée, il dit il y a des races qui n'acceptent pas de se marier ou bien d'avoir des épouses ou des maris d'une autre race. Par exemple, il y a des peuples qu'on appelle les Peuls, qui sont les Flas, voilà, qui disent qu'ils ne marient pas les Noumous, voilà, les Forgerons. Voilà, là, la personne voulait savoir, est-ce que c'est la religion qui préconise ça ou bien... Donc, ça a répondu que la religion ne dit rien de ça. Ce n'est pas des conceptions qui viennent de la religion, mais c'est des trucs qui viennent des traditions. Voilà, c'est les traditions qui ont nourri ces idées-là. Il dit donc, c'est pas, quand on va regarder du volet islamique, c'est pas l'islam qui le dit. Il dit, mais c'est les traditions. Il dit, mais quand on regarde un peu, il y a une part de vérité quelque part. Il dit, parce que l'islam nous dit, quand tu veux épouser quelqu'un, il faut épouser la personne à cause de sa foi. Et disons, quand on regarde les traditions passées, il y a des races, par exemple, qui n'avaient vraiment pas honte. Voilà, leur attitude n'était pas bonne. Donc, ceux qui étaient avec eux n'acceptaient pas de les marier. Voilà, il dit donc, ça peut, ces règles-là peuvent être parties à partir de là. Il dit, mais aujourd'hui, il y a des personnes que tu épouses de ces races-là, et puis tu vas trouver que leur moralité même est plus bonne. Il dit donc, quand on regarde même aujourd'hui, il y a des Peuls qui marient les Forgerons. Il dit, voilà, il dit, c'est des trucs qui n'existent pas. Mais il dit, ce qui n'a pas encore été vérifié, c'est les Bosso et les Kado. Voilà. Il dit, jusqu'à présent, en tout cas, c'est des trucs qui n'ont pas encore marché. Il dit, mais ça... C'est pas vérifié, c'est vérifié, mais c'est intouchable. D'accord. Il dit, c'est vérifié. Il dit,
Ça n'a pas encore été fait d'abord. Voilà, les bosses et les cadeaux pour dire qu'il s'est marié, ça n'a pas encore été fait. Il dit, mais c'est même qui nourrit l'intention, tu vas voir que même si tu veux t'amuser avec la personne, si tu ne fais pas attention, tu vas avoir un problème sur la route. Voilà, il dit, ce qui peut peut-être justifier ça, tu vas trouver que dans le passé, il y a eu un fait marquant où les grands-parents ont peut-être juré sur un fait pour dire que si telle personne de ma génération ou de ma descendance arrive à s'approcher, il faut qu'il y ait tel truc. Il dit donc, s'il y a eu ce genre de cas-là, ça peut exister, ça peut continuer. Il dit donc, ça peut être une cause, voilà, pour ce genre de cas-là. Mais pour dire que c'est l'islam qui dit, je suis peul, je ne marie pas un forgeron, il dit non, c'est pas l'islam qui le préconise. Ok, merci beaucoup. Je vais aller avec la deuxième qui vient de M. Dosso Ahmad. Lui, c'est une suggestion, pas une question. Il dit qu'il souhaiterait, si possible, que les sermons de notre Naïb Amir du Mali, Oumar Mouaz, soient prochainement traduits en français, ou soit même ses discours soient traduits en français, parce qu'au sein du site, il y a des gens qui ne comprennent pas le Djoula, qui sont là, qui sont inspirés, qui veulent comprendre ce qu'il dit, mais malheureusement qui n'ont pas eu cette occasion-là. Ça, c'est une suggestion. Et le deuxième ici, c'est M. Ange Oumar, voilà, qui vient de Mans, ou d'Anané, si je me rappelle bien. Et pour lui, ce sont des remerciements. Il tient à remercier la table de séance et la communauté musulmane Ahmadiyya en général pour cette vérité que lui, il a entendue aujourd'hui. Parce qu'il est issu d'une famille non ahmadi, mais musulmane. Et ils ont tendance à créer des querelles inutiles où l'autre ne crie pas derrière l'autre des querelles inutiles. Et aujourd'hui, vraiment, ce qu'il a entendu durant, comment on appelle, la Jalsa Salana et les réponses de Moulvi Saïf tout à l'heure, vraiment l'a rassuré que si on devait emprunter une voie pour avoir un islam véritable, un islam de paix, que c'est la communauté musulmane Ahmadiyya. Donc, il tient à remercier tout un chacun d'entre vous. Masha'Allah. Et maintenant, il y a une question ici qui vient de M. Zongo Adama. Oui. On ne traduit pas, hein, c'est bon comme ça. Bon, si vous avez compris. Alors, Monsieur Dosso. Dosso, c'est ça, non? Oui, Monsieur Dosso. Monsieur Dosso, allez, café, mini, olé. An ka karamɔgɔkɛ n'o ye Oustaz Umaru Magazi ala ka sijani kɛnɛya d'an n'a ma ko a ka juma kutuba min kɛ ani wulada nata nin voilà ko parce que bɛɛ ka jurakan mɛnli ma taga yɔrɔ jan donc n'o tun bɛ se ka kɔsegin a kan ka a ɲɛfɔ jurakan na français la pour que olu minnu tɛ y'a faamuya ma taga yɔrɔ jan jurakan na olu bɛ se k'a faamuya cogo min parce que a ka ye kuma nafa ka bon kosɛbɛ bon filanan nin n'o ye monsieur Umar ka bɔ Danane ale ko tiɲɛ yɛrɛ la ale bɛ foli di Ahmadiyya ma a bɛ foli di fana question réponse an ka karamɔgɔw ma a ko k'a sababu kɛ ale tun na ni miiriya min ale ye silama ye olu ya famille fana bɛɛ ye silamaw ye mais tiɲɛna olu tɛ Ahmadiyyaw ye mais ale nana jalisa kɛnɛ kan ka jaabi minnu mɛn kɛrɛnkɛrɛnya ka bɔ Oustaz fɛ yan sisan question jaabili la seliko ni fɛngɛw kun kan ko tiɲɛna ani jalisa yɛrɛ thème min traité la a kɛla sababu ye k'ale dusukun sabati Ahmadiyya fanfɛla kan a ko ale yɛrɛ k'a ye mɔgɔ kan ka tugu fɛn min kɔ ni tiɲɛ b'a la ko o ye silamɛya la o le Ahmadiyya ye a ko silamɛya kɔnɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la Ahmadiyya k'ale dusu minɛ donc o yɔrɔ la ale bɛ foli kɛ ka bɛn n'o ye hali bi ala ka an n'a sabati tiɲɛ kan. Dernière question. Ok, dernière question. Ouais, non, c'est que vous avez avec vous. D'accord. Il y a M. Zongo Adama qui pose une question, voilà, relative aux certaines personnes qui parlent de la bayat en fait. Il veut savoir, est-ce qu'en réalité, la bayat seule suffit pour purifier le musulman? Est-ce que la bayat seule suffit? Parce que dans leur coin là-bas, les gens ont tendance à dire que si tu n'as pas pris la bayat, c'est que tu n'es pas encore musulman, tu n'as rien fait. Voilà, donc est-ce que la bayat suffit pour purifier le musulman? Alors, comme M. Adamata Yingali est mis, on est bayat ko kuma ye. Bayat mi ko lo ngalo akabe bayat woro lima, mimbe tala jamakuru kerengeren do fe. Ko kuma ko o bayat ni bayat kuma kan woro ni. O be wasake ka adamaden saniya k'i bɔ i ka jurumu la k'i kɛ alamɔgɔ ye wa? C'est ça non? C'est ça. An b'a fɔ an balimakɛ
nda dɔn ye tiɲɛ ye n tulo t'a la o fana bɛ se ka kɛ nka ɲɛ t'a la ka taa kɛ sumu bugumu mu yɛrɛ ye tulo tɛ yen ɲɛ tɛ yen hakili fana tɛ yen bɛɛ wɔɔrɔ ale ye min fɔ yala ko tale bi ma kɛrɛnkɛrɛn k'i kɛ alama ye wa bɛɛ wɔɔrɔ in an b'a fɔ an balimakɛ san hakɛ min tɛmɛna ani bɛɛ wɔɔrɔ tigilamɔgɔw ka sigi la a y'u ka kɛyɔrɔ la ye o kan ka a bila e ɲɛna kɛnɛ k'a fɔ a ti maa saniya koyi ka d'a kan ala kira ma kɛ a ka sahabaw ma kɛ wa ale ti kɛ fo ni ala ma kɛrɛnkɛrɛnlen y'i bila a la kɔntɛ n'i y'a kɛ so ye shetana ti bɔ i kɔ bilen ka d'a kan kuranɛ an ye min fɔ bɛɛ o ye muhamadu de ye n'i y'i tɛgɛ don muhamadu bolo muhamadu ka nin dakura fɔ i ka segin o ka kuma o y'i kalifa don ni muhamadu la shetana bi sira in ɲɛ sa ka d'a kan i bɛ muhamadu ka dulokiba jukɔrɔ nka ni maa wɛrɛ y'a fɔ k'i k'a k'a bolo n'i y'a kɛ o bolo shetana t'i to yen bilen yɛrɛ n'i hakili ma ye ne bɔra mali la a kɛ b'a yɛrɛ yɛrɛ o tɛ yen wa a daminɛ b'a yɛrɛ yɛrɛ tɛ yen wa wa san hakɛ min tɛmɛna o nana da malidenw ye kɛnɛ kan ko jaa n'i ye bɛɛ wɔɔrɔ in kɛ ni ala y'a fɔ a ka kɛ min bolo n'o tɛ n'i y'o kɛ ka ban o tuma shetana t'i to yen bilen i bɛ dɔ kɛ a bɛ dɔn organiser ka tɔgɔ dumanw da o la o dɔnkɛ kɔnɔna na fɛn bɛɛ bɛ kɛ yen sa shetana sago bɛ sɔrɔ o kama n bɛ segin a kan silamɛjɛkulu in yɛrɛ kɔnɔ bi minnu fɔrɔmɛ dɔn la cɛw ni musow k'a kɛ fɔ k'u wɔsi minnu ye bɛɛ y'a ta ala b'a kɛ shetana de su ka bila k'u k'a kɛ karamɔgɔ de kan ka fɔ he nin t'a dɔ ye dɛ nka ala ko shetana ma taa karamɔgɔkɛ yɛrɛ kama a ka wuli k'i dɔn muso o tuma a y'a dabila ka na yala bilen n'i y'i fila kɛ ala ye muhamadu ye a man ɲi dɛ ni aya a bɛ kuranɛ kɔnɔ muhamadu sallallahu alaihi wa sallam walama muhamadu min yamara ko k'a k'u bolo n'i y'a kɛ maa wɛrɛ bolo min to yen i bɛ a dɔn k'a fɔ i ye shetana laɲini wa a t'i to yen bilen a t'e to yen a t'i ka maaw to yen n filɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna ni shetana tɛ jini bɛ se ka a tɔgɔ de karamɔgɔ bila dɔn na a fɔ kɛ nafolo bɛ yen ka ban sɔrɔ bɛɛ bɛ yen nka wuli ka dɔn kɛ maa babuw ɲɛna e nana ni shetana yɛrɛ tɛ jini bɛ se ka karamɔgɔkɛ bila nin na nka ala ko la i ka dɔn n'i ka kodɔn n'i ka karanakɛla ni kuranɛdurusi shetana i tɛ se ka ne fɔ ne donni ni shetana ɲɔgɔn tɛ i tɛ se an kɛ komi e yɛrɛ sera k'i yɛrɛ kɛ muhamadu ye o tuma fɔ bɛɛ k'a dɔn wa n tɛ muhamadu ye dɛ muhamadu dɔnkɛla muhamadu ayi nin tɛ muhamadu ye o dara mɔgɔw ɲɛna kɛnɛ ka ban o tuma ko dɔw bɛ yen ka tɛna taa gafe kɔnɔ k'i bɛ ɲininkali k'o la nin kuma bannen don sa koyi donc u bɛ ala ɲini u yɛrɛ bɛ se ka u yɛrɛ bɔ shetana bolo cogo ka d'a kan n'i y'a fɔ ka ban shetana t'i to yen i kɔ a da shetana kɔ a de la o ti kɛ i b'i kalifa muhamadu de la k'a kɛ n'i taara i bolo la maa wɛrɛ bolo n'o tɛ fiyewu shetana t'i to yen minnu y'a kɛ o ma kɛ muhamadu bolo min y'a kɛ muhamadu bolo a ma k'o bolo u bɛ bolo min na shetana bolo bɛ o ma dɔgɔ maa si la o tuma an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka kisi ka bɔ shetana tɔɔrɔ ma bisimila alifatiha bisimila. Jalsa Salana 2023, la mission islamique Ahmadiyya Côte d'Ivoire organise la 37e édition de sa grande conférence annuelle dénommée Jalsa Salana 2023. C'est du 22 au 24 décembre 2023 sur son site habituel à Madi Abad si à Yopougon-Jesco, après le corridor nord. Au programme, exposition, prière, témoignages, lecture du Saint-Coran et conférences autour du thème les crises actuelles et les solutions de l'islam. Jalsa Salana 2023, infoline 27 24 57 35 77 07 07 70 39 16.